आज मैं करने वाला हूँ रोबोटिक एरोप्लेन की ओपनिंग। चलो करते हैं। वाव, कितना प्यारा एरोप्लेन है। वाव, चलो इसको निकालते हैं। चलो हमने इसको निकाल दिया, इसको साइड पर रख देते हैं। चलो मैं करने वाला हूँ अपने रोबोटिक एरोप्लेन की ओपनिंग। ये देखो। हेलो, हेलो, चलो 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 इसका रास्ता रोक दिया। चलो जा सकते हो। वाओ, एरोप्लेन ये भी बन सकता है। चलो चलो बन जाओ रुको। चलो चलो नहीं, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें।